පත්වනා පමණක් නෙමෙයි ඔහුගේ සිත කැඩී බිඳී ගියා. ඔහු වැළපෙමින් කඳුළු සලමින් ඒ දේශනාකාරදිට පැමිණ තමන්ගේ නල්ල තිබුණු සලකුණු සියල්ල මකා දමා ගෙලවට තිබුණු මාලෙද කඩා දමා ඔහු වැඳ වැටුණා නමස්කාර කළා. அந்த கடைசி பாவி வரைக்கும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று நீடிய பொறுமையோடு இருக்கிறார் ஆண்டவர். The Lord is long suffering to usward that even the least and the last man should come to repentance. අන්නේ අන්තිම පෞකාරය වුවද පසුතැවිල්ල කරා පැමිණ තුරු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදා ආශාවෙන් බලා සිටින වගයි. பாவிகள் கர்த்தரிடத்தில் மனம் திரும்ப வேண்டும். All the sinners should come to repentance and come to the Lord. සියලු පෞකාරයෝ ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ පසුතැවිලි වෙත්වා. அதற்காக தேவ ஜனங்கள் பாவிகளுக்கு கர்த்தருடைய வழியை போதிக்க வேண்டும். And for this purpose the people of God should teach the ways of the Lord to the sinners. ඒ සඳහා දේව ජනයා පෞකාරයන් හට වචනය දෙසිය යුතුයි. இருண்ட ஆப்பிரிக்கா என்ற புத்தகத்தை ஸ்டான்லி என்பவர் எழுதினார். இருண்ட ஆப்பிரிக்கா, டார்க் ஆப்பிரிக்கா. A person called Stanley wrote the book called Dark Africa. ස්ටැන්ලි නැමැති පුද්ගලයා අඳුරු අප්‍රිකාවේ යන තේමාව යටතේ පොතක් ලිව්වේය. மனிதரை சாப்பிடுகிறவர்களை தேடி போனார். He went in search of cannibals. මිනිමස් කන අය සොයා ගිය පුද්ගලෙක්. ஆப்பிரிக்காவின் இருண்ட காடுகளை கடந்து போனார். And even went to the dark forests of Africa. අප්‍රිකාවේ අඳුරු වනයන් පසුකොට ஆப்பிரிக்காவின் வஞ்சக பாம்புகளை வன விலங்குகளை கடந்து போனார். And even when passing through all the dangerous and the poisonous serpents and snakes. විෂ ගෝර සර්පයන් වන සතුන් පසු කරමින් இப்படித்தான் அநேகர் பாவிகள் மனம் திரும்பும்படி ஊழியம் செய்தார்கள். This is how many people serve the Lord to save the sinners. පෞකාරයන්ගේ ගැලවීම වෙනුවෙන් බොහෝ දෙනා සේවය කළේ මෙන්න මේ අයුරින්. நாம் எல்லாரும் புறப்படுவோமாக. Let us all proceed. අපි පෙරමගට යමු. பாவிகளுக்கு இயேசுவை பற்றி சொல்லுவோமாக. Let us all tell all the sinners about Jesus. යේසුස් වහන්සේ කියන පෞකාරයන්ට දන්වා සිටිමු. சிறைச்சாலையில் இருக்கிறவர்களை தேடி கண்டுபிடிப்போமாக. Let us go in search of the ones who are in the prisons. සිරගත වී සිටින සිරකරුවන් සොයා යමු. துண்டு பிரதிகளை விநியோகிப்போமாக. Let us all distribute the tracts. සුභාරංචි පත්‍රිකා බෙදා දෙමු. இருண்ட இங்கிலாந்து என்ற புத்தகத்தை ஜெனரல் வில்லியம் பூத் எழுதினார். William Booth wrote the book Dark England. අඳුරු එංගලන්තයයි විලියම් බූත් ග්‍රන්ථයක් නිර්මාණය කළා. இங்கிலாந்தின் வீதிகளை சுற்றி நடந்தார். He walked about all the streets of England. ඔව් එංගලන්තයේ වීදියක් ගානේ සංචාරය දුනා. இங்கிலாந்தின் வீதிகளை அதன் இச்சை ரோகங்களை அவர் கண்டார். He even saw the streets and how it was filled with the pleasures and the lusts in that land. එම වීදියේ පිරී තිබුණු පාපිෂ්ඨ දේ සහ අනෙකුත් අශික්ෂිත දේ ඔහු දෙනතින් දුටුවා. பாவத்தின் கோரத்தை கண்டார். சூதாட்டத்தின் தாகத்தை கண்டார். He saw the thirst of the sinners and even the state of the gamblers. පෞකාරයන්ගේ හඬ සුදු සෙල්ලමේදී සිටින උන්ගේ හඬ ඔහුට ඇසුණා. இந்த இங்கிலாந்தின் வீதிகள் அனைத்தும் இச்சைகளால் நிரம்பி இருந்தன. இங்கிலாந்தின் வீதியிலே அந்த அவர் எப்படி சுவிசேஷம் அறிவித்தார் என்று நான் சொல்லுகிறேன். நமக்கு ஏன் அப்படி உண்டாக கூடாது? பாஸ்டர் சீஜான் அடிக்கடி சொல்லுவார். இந்த ஸ்ரீலங்காவிலும் கூட ஒரு எழுப்புதல் கூட்டம் நடத்தி ஜெனரல் வில்லியம் பூத்தினுடைய ஆட்கள் பூத் டக்கர் இப்படிப்பட்டதான ஆட்கள் வந்து பெரிய எழுப்புதல் உண்டாக்கி பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் அநேகர் பெற்றதாக பாஸ்டர் சீஜான் ஒரு நாள் என்னிடத்திலே சொன்னார். I told you about the way how in the streets of England the gospel was preached, and even over here Pastor C. John used to say that the people belonging to the group of William Booth, they have come here holding revival meetings and how they have served the Lord in order to save the sinners. එංගලන්තයේ වීඩියෝ ඔස්සේ සුභාරංචි ප්‍රකාශ කළ ලැබූ ආකාරය පිළිබඳව මම පවසමින් සිටියා. පාස්ටර් සී ජොන් පැවසුවා වරක් මාහට බූත්ගේ කණ්ඩායමට අයත් පිරිසක් ලංකාවට පැමිණ මෙසේ පිබිදීමේ රැස්වීම පවත්වා පෞකාරයන් හට සුභාරංචි ප්‍රකාශ කිරීමේ ප්‍රයත්නක යෙදී සිටි ආකාරය ගැන. அவர் என்ன செய்வாராம் தெரியுமா? Do you know what he does? ඔව් මොනවද දන්නවද කරන්නේ? அவர் தெருவழியாக ஓடுவாராம். He used to run about the streets. වීදිය ඔස්සේ දුව යනවා. நெருப்பு நெருப்பு என்று சொல்லிக் கொண்டே ஓடுவாராம். He used to go running saying fire fire. මෙන්න ගින්දර කියා දුව යනවා. உடனே அவருக்கு பின்னாக கொஞ்சம் अनेक ஆட்கள் நெருப்பு அணைக்கிறது நெருப்பு தானே நெருப்பு அணைக்க முடியாது அவருக்கு பின்னால ஆட்கள் ஓடுவார்களாம். And immediately a big group of people will be running behind him to extinguish the fire. විශාල පිරිසක් ඔහු පස්සේ දුව යනවලු අන්න ගින්නක් නිවා දමන්න එන්න කියලා. திடீரென்று ஒரு மைதானத்துல போய் நிற்பாராம். And suddenly he will go and stand in a playground. හදිසියෙම සෙල්ලම් පිට්ටනියක් අසල රැඳෙනවා. அங்கே ஒரு பெரிய ஜனக்கூட்டம் நெருப்பு அணைக்கும்படி வந்துவிடும். And there will be a great group of people who have come there to extinguish the fire. දැන් ඒ ගින්න නිවා දැමීමට විශාල පිරිසක් රොක් වී සිටිනවා. எங்கப்பா நெருப்பு எரியுது?
They will ask, where is the fire? කොහෙද ගින්න? කොහෙද ගින්න? அவர் சொல்வாராம், நீங்கள் எல்லாரும் பாவத்தில் ஜீவிக்கிறதை பார்க்கும்போது என் வயத்துல நெருப்பெறுகிறது என்று சொல்வாராம். Then he would tell them, I am burning within me, in my stomach, in my bowels, seeing the way you are living in your sins. බලන්න ඔබ පාපේ ජීවත් වෙනවා, පව්කාරයන් වශයෙන් ජීවත් වෙනවා. මේවා දකිද්දි මගේ බඩ පිච්චෙනවා. உடனே கொஞ்சம் பேர் கல்லெடுத்து எறிவார்களாம். Then a group of a few people will throw stones, it seems. ටික දෙනෙක් ගල් ගසන්න සැරසෙනවා. கொஞ்சம் பேர் அடிப்பார்களாம். And some others will start තවත් beating. පිරිසක් කොට පහර ගසන්න පටන් ගන්නවා. ஆனால் அவர் சொல்லுகிறார், அதன் மத்தியிலே சிலர் மனம் திரும்புவார்கள். ஹalleluya. But he says, in the midst of such a group of people, there will be ones who repent. නමුත් ඒ පිරිස මැද්දේ පව් ගැන පසුතැවිලි වෙන 14ක් සිටින බව ඔහු පවසයි. பாவத்தின் வஞ்சனையினால் மனிதர்கள் இந்த நாட்களிலே இழுக்கப்பட்டு வஞ்சிக்கப்பட்டு எவ்வளோ பேர் மதி மயங்கி ஜீவிக்கிறார்கள். Today, many people are enticed by the deception and the deceitfulness of sin, and they are living a deceitful life. අද බොහෝ දෙනා පාපේ මුලාව සහ පාපේ නොයෙකුත් දේ මගින් වශී කරනු ලැබ මුලා වියන ආකාරය අපට දැකිය හැකියි. தாவீது ஆண்டவரிடத்தில் ஜெபிக்கிறான், ஆண்டவரே எனக்கு உற்சாகமான ஆவியை தாரும், நான் பாதகருக்கு உம்முடைய வழியை அறிவிப்பேன், பாவிகள் உம்மிடத்தில் மனம் திரும்பட்டும், எனக்கு உற்சாகமான ஆவியை தாரும். தாவீதுடைய உற்சாகமான ஆவி எங்க போயிருச்சு? ஸ்திரீயோட பாவம் செய்தனாலே உற்சாகமான ஆவி போய்விட்டது. King David prays in this manner, saying, Lord, I should tell about the sinners, and I should tell you about you to the sinners. Give me a quickening spirit. But what happened to that spirit which he had when he had his fellowship with the woman, and he lost that spirit? උද්‍යෝගීමත් ආත්මයක් මට දුන්න මැනව පව්කාරයන්ට පසුතැවිල්ල දේශනා කිරීමට, දේව වචනේ ප්‍රකාශ කිරීමට, ඔවුන්ගේ ගැලීම් වෙනුවෙන් ක්‍රියා කිරීමට වැනි ආත්මයක් මට දුන්න මැනව යාඥා කළ දාවිද් පුත් ගැන අප දැකී හැකි අවසානයේදී ස්ත්‍රියක සමග සම්බන්ධතාව ඇතිවීම නිසා එය නැති කරගත්තා. உற்சாகமான ஆவியை எனக்கு தாரும். Give me a right and a quickening spirit. මට උද්‍යෝගීමත් තිබිදීමේ ආත්මයක් දුන්න මැනව. அப்பொழுது நான் பாதகருக்கு உமது வழியை அறிவிப்பேன். Then I shall tell your ways to the transgressors. එවිට ඔබගේ මාර්ගයන් පව්කාරයන් හට දන්වා සිටිමි. தேவ ஜனங்களுக்கு இன்றைக்கு உற்சாகம் இல்லை. There is no diligence to the people of God today. අද දේවදරුවන්ට ජොලිතකමක් නොමැති තරම්. எல்லாரும் அவரவர்களுடைய காரியத்தை தான் பார்க்கிறார்கள். They are all saying to their own matters and business. හැම කෙනෙක්ම බලන්නේ තමන්ගේ පෞද්ගලික කාරණා පමණකි. தங்கள் குடும்ப காரியத்தில் தான் கவனமா இருக்கிறார்கள். They are all concerned about their own family matters. ඔවුන්ගේ සැලකිල්ල ඔවුන්ගේ දරු පවුල ගැන පමණයි. தங்களுடைய பிசினஸ் காரியத்தில் தான் கவனமா They இருக்கிறார்கள். are all concerned about their business matters. තමුන්ගේ පුද්ගලික ව්‍යාපාරික කටයුතු. மனம் திரும்ப வேண்டிய பாவிக்கு ஒரு சத்திய வசனத்தை சொல்லுவோம் என்கிறதிலே அநேகர் கருத்தில்லாமல் இருக்கிறார்கள். Many are not concerned about the fact that they should preach the word of truth to the sinners who should repent. පසුතැවිලි විය යුතු නැති යන පව්කාරයට වචනේ දේශනා කළ යුතුයි, සුභාරංචි දිය යුතුයි කිසිම කෙනෙකුට තැකීමක් නොමැති තරම්. பாவிகள் மனம் திரும்பும்படி அவர் நீடிய பொறுமையோடு இருக்கிறார். The Lord is long suffering to usward that all sinners should come to repentance. සියල්ලන්ම පසුතැවිලි පැමිණෙනතුරු ස්වාමින් වහන්සේ බොහෝ කාල ඉවසනසේක. ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற எல்லா பாவிகளும் மனம் திரும்பட்டும். Let all the sinners that are found in Sri Lanka come to repentance. ශ්‍රී ලංකාවේ විසිරී වෙසෙන සියලු පව්කාර ජන කොටස් ගැලවීමට පැමිණ ලෙස අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. தேடி போங்கள். You go in search of them. සොයා යන්න. இயேசுவை பற்றி சொல்லுங்கள். You tell them about Jesus. යේසුස් වහන්සේ ගැන කියා දෙන්න. இயேசு உன்னை மன்னிக்கிறார் என்று சொல்லுங்கள். You tell them Jesus is forgiving you. කමාව දෙන බව පවසන්න. பாவம் செய்கிற ஆத்மா சாகும் என்று சொல்லுங்கள். And you tell them the soul that committed sin shall die. පව් කරන ආත්මයෙන් නසින බව කියා දෙන්න. பாவங்களை அறிக்கையிட்டு இயேசுவின் இரத்தத்தால் கழுவப்படும்படி சொல்லுங்கள். You tell them to confess their sins and be washed through the blood of Jesus. පව් කියා සිට යේසුස් වහන්සේගේ ලේවලින් සෝදනු ලබන්න කියා පවසන්න. ஒரு விசுவாசி அம்மாவுக்கு ஒரே மகள். A believer mother has only one daughter. එක් ඇදිලිවන්ත මවකට එකම එක දියණියක් පමණයි. ரொம்ப அழகா இருப்பா. She was a very beautiful daughter. රූමත් තැනැත්තියක්. ஆனால் அவள் தாய் விசுவாசி. இவள் வந்து டான்ஸ் கிளப்ல போய் டான்ஸ் ஆட போவாள். The mother was a believer, but she was a dancer. She used to go to dancing clubs and dance over there. මව ඇදිලිවන්ත මාතාවක්. නමුත් දියණිය නැටුම් වලට ලොල් වූ නිසා නිතරම නෘත්‍ය ශාලාවලට ගොස් නටනවා. இந்த மதர் உட்கார்ந்து ஜெபிச்சிட்டே இருப்பாங்க அழுது மகளுக்காக. கர்த்தாவே என்னுடைய மகள் பாவ ஜீவியம் செய்கிறாளே, அவளை ரட்சியும், அவள் மனம் திரும்பட்டும் என்று அழுது ஜெபிப்பார்கள். The mother used to weep and wail and pray, saying, Lord, you undertake for my daughter, she is living a sinful life, you must undertake for her and you must save her and she should come to repentance. මේ අම්මා මොනවද කරන්නේ? දණින් හිඳ කඳුළු සලමින් හඬා වැළපෙමින් කියන්නේ, අනේ ස්වාමිනී, මගේ දියණිය පාපේ ජීවත් වෙනවා. ඇය පසුතැවිලි වුණාවේ.
ஒரு நாள் ஒரு தேவனுடைய மனுஷனோட கர்த்தர் பேசுறார். One day the Lord had spoken to a certain man of God. දිනක් එක්තරා දේව මිනිසෙකුට ස්වාමින් වහන්සේ කතා කළසේක. கர்த்தர் பேசுறார். The Lord spoke to him. දෙවියන් වහන්සේ උට කතා කළා. அங்க ஒரு டான்சிங் கிளப்ல டான்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. And the dance was going there in that dancing club. ඒ නැටුම් ශාලාවේ දැන් නටමින් සිටින අවස්ථාවක්. இந்த பர்టిகுலர் கேர்ள் அங்க போயிருக்கிறாள். And this particular girl had gone there. මේ තැනැත්තිය එහි ගොස් සිටියා. அந்த அம்மா ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வீட்டிலே. And at home the mother was praying for her. අම්මා මෙන්න යාඥාවේ නිමග්න වී සිටිනවා තමන්ගේ கர்த்தர் දියණිය ஒரு தேவனுடைய වෙනුවෙන්. மனுஷனோட பேசுகிறார். And the Lord was speaking to a certain man of God. එක්තරා දේව මිනිසෙකුට ස්වාමින් වහන්සේ කතා කළා. நீ அந்த டான்சிங் கிளப்ல போ. You go to that dancing club. යන්නකෝ ඒ ඩාන්සින් ක්ලබ් එකට. அந்த டான்ஸ் ஆடுறதான அந்த பிள்ளையோட ஜீசஸ் லவ்ஸ் யூ ன்னு சொல்லு. You go looking at that girl who's dancing there in the dancing club, say Jesus loves you. අන්න ගිහිල්ලා ඒ ඩාන්ස් කරන ළමයාට කියන්න යේසුස් වහන්සේ ඔබට ආදරෙයි කියලා. இவர் கேக்குறார் நான் எப்படி டான்சிங் கிளப்ல போய் மனுஷர் என்ன சொல்லுவாங்க? Then he had asked the Lord, Lord, how can I say it? What will the people think of it? How can I go to a dancing මම club? කොහමද ඒ වගේ නටුම් ශාලාවකට යන්නේ මිනිස්සු මං ගැන මොනවා හිතාවිද? கர்த்தர் சொல்றார் நீ போ. And the Lord says, I'm telling you, you go. නමුත් ස්වාමින් වහන්සේ පවසනවා මමයි කියන්නේ ඵලයන්. அங்க ஒரு 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 டான் ஒரு 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 வாலிப பிள்ளை டான்ஸ் ஆடி கொண்டிருக்கிற அவளோடு இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார் என்று சொல்லு. And there in the dancing club, there's a young girl who will be dancing. You go approach her and say, Jesus loves you. අන්න බලන්න තරුණියක් නැටුමේදී සිටිනවා. අන්න ඇයටම ගිහිලා කියන්න යේසුස් වහන්සේ ඔබට ආදරෙයි කියලා. இவர் போனார். He went there මව් ගියාලු. எல்லாரும் இவரை பார்க்கறாங்க. and everyone sees him. සියලු දෙනා පුදු වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා. எல்லாருக்கும் தெரியும் இவர் ஒரு பிரசங்கியார் என்று. Everybody knows that he is a preacher. මව් දේශකයෙක් කියලා සියලු දෙනාම දන්නවා. நேரா ஸ்டேஜ் பக்கத்துல போனார். And he went straight to the ඔව් stage. වේදිකාව ළඟටම ගියාලු. அவளுக்கு நேர கையை நீட்டி அவள் டான்ஸ் ஆடி இருக்கிற அரகுறை வஸ்திரத்தோட டான்ஸ் ஆடி கொண்டிருக்கிறாள். அவருடைய கையை நீட்டி ஜீசஸ் லவ்ஸ் யூ அதிகாரத்தோடு சொன்னார். Upon the stage, this girl was dancing with improper clothes, but looking at her straight into her eyes and stretching forth his hand, he said with authority, Jesus loves you. ඒ යුවතිය අවිනීත වස්ත්‍රයෙන් තමයි සැරසී සිටියේ. ඒ නැටුමේදී සිටි අවස්ථාවේදී මේ දේශකයා ඇය ආසලට ගොස් තමන්ගේ ඇඟිල්ල දිගුකොට යේසුස් වහන්සේ ඔබට ආදරෙයි කියලා පැවසුවා. அருமையானவர்களே இது கதை அல்ல, இது சாட்சி. Dear ones, this is not merely a story, it's a testimony. ප්‍රේමවත්නේනි මේ කතාවක් නෙවෙයි සත්‍ය සිදුවීමක්. அந்த வார்த்தை அவளை தொட்டது. And those words touched her. එම වචනය ඇය ස්පර්ශ කළා. அதே டான்ஸ் நிறுத்திட்டு உள்ள போய் ரூம்ல போய் சரியான வஸ்திரங்கள் போட்டு இவர் வெளியே வந்துட்டார். இவர் வெளியே வந்து நிற்கிறார். இந்த பிள்ளை வெளியே வந்து அந்த ஹாலுக்குள்ள அவர் தேடுறாள். எல்லாரும் பார்க்கிறார்கள். ஸ்டேஜில் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கும்போது இப்ப யாரை தேடுறாள்? இப்ப அவள் சொல்றார் இங்க வந்து ஒரு ஆள் வந்தாரே அவர் எங்கன்னு கேக்குறாள். This preacher, after saying those words, he had come outside. He was waiting outside, but this girl, immediately the words were spoken. She had gone to the room and she wore proper clothes and had come out, and she had been searching for the preacher, for the person who had said these words, and she had been even looking around for him. And the people, the audience, they've been wondering what was happening. දේශකයා වහම පිටත්ව ගියා. ඒ තරුණිය ඉන්පසුව ඇතුළට ගොස් තම පිළිවෙලකට විනීත වස්ත්‍ර පැළඳගෙන පැමිණ එසේ තමන්ට පැවසූ පුද්ගලයා සෙව්වායි. දේශකයා සෙව්ව නමුත් පෙනෙන සිටියේ නැහැ. සියලු දෙනා පුදුමෙන් බලා සිටියා. නැටුමේදී සිටිය මේ තරුණිය සොයන්නේ කවුරුන්ද? ඇය ඇසුවා කෝ ඒ මිනිසයා මට දැන් කතා කළ පුද්ගලයා. வெளியே வந்தால் அவர் நின்று கொண்டிருக்கிறார். And when she came outside, she saw him standing there. පිටතට ඇවිත් බැලුවටදී ඔහු දුටුවාය. அவர் சொன்னார் மகளே கர்த்தர் உன்னோடு வந்து இந்த வார்த்தை சொல்லும்படி எனக்கு சொன்னார். He said, daughter, the Lord came unto me and told me to speak these words to you. ඔව් කීවා දියණිය ස්වාමීන් වහන්සේ මට කීවා මේ ඇවිත් මේ වචන ඔබට පැවසීමට. அழுதாள். She wept. ඇය හඬන්න පටන් ගත්තා. புலம்பினாள். She wailed. වැළපුණා. அறிக்கை செய்தாள். She confessed. පාපෝච්චාරණය කළා. ஆண்டவருடைய வசனம் வார்த்தை எவ்வளவு வல்லமை உள்ளது. See how powerful the words of the මේ Lord වචනය are. කෙතරම් බලවත්දයි බලන්න. கர்த்தருடைய வார்த்தை கண்மலையை நொறுக்கும் சம்மட்டி. The word of the Lord is a hammer that breaks the mountains. දේව වචනය පර්වත පලා දමන. நீங்கள் விசுவாசத்தோடு கர்த்தருடைய வார்த்தையை பேசுங்கள். You believe the word of the Lord and speak it by faith. ඇදහිල්ලෙන් දේ වචන විශ්වාස කොට කතා කරන්න. இப்பொழுதும் கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார். Even now at this moment the Lord is doing such a work. දැනුදුවෙන වික්‍රියාදාමයක ස්වාමින් වහන්සේදී සිටසේක. இங்க யாராகலும் பாவிகள் இருந்தால் கர்த்தர் உங்களை நேசிக்கிறார். மனம் திரும்புங்கள். If there be any sinner in this place, Lord Jesus loves you, you repent. මේ කිසියම් පව්කාරක සිටිනම් මෙන්න යේසුස් වහන්සේ ඔබට ආදරෙයි. පසුතැවිලි වන්න. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. යේසුස් වහන්සේට அவர் ස්තුතියි.
நமக்காக மரித்தார். He died for us. අප වෙනුවෙන් දිවි පිදුස්. அவருடைய இரத்தம் நம்முடைய மனசாட்சியை சுத்திகரிக்கிறது. And his blood cleanses our conscience. එතුමන්ගේ රුධිරය අපගේ හෘද සාක්ෂිය පිවිතුරු කරයි. பாவங்களை அறிக்கையிடுங்கள். You confess your sins. පාපෝච්චාරණය කරන්න. ஏழை மனுவுருவை எடுத்த இயேசுராஜன் உன்னண்டை நிற்கிறார். ஏற்றுக்கொள்ளவரை தள்ளாதே, ஏற்றுக்கொள்ளவரை தள்ளாதே. கைகளில் கால்களில் கடவ அடும் முள்முடி பொன் சிரசில் சூடிட கந்தையும் நிந்தையும் வேதனையும் சகித்தார். இந்தமான ரத்தம் சிந்தினார் உனக்காய். கனிவுடன் உன்னை அழைக்கிறாரே, கனிவுடன் உன்னை அழைக்கிறாரே. இந்த பாட்டுல நான் எவ்வளவு நாள் அழுதேன். I've cried so many days after hearing the song. මේ ගීතය අසා මම දිනකරන් කඳුළු கால்களில் ஆணிகள் கடவ கடும் முள்முடி பொன் சிரசில் சூடிட கந்தையும் நிந்தையும் வேதனையும் சகித்தார். இந்தமான ரத்தம் சிந்தினார் உனக்காய். கனிவுடன் உன்னை அழைக்கிறாரே, கனிவுடன் உன்னை அழைக்கிறாரே. ஏழை மனு உருவை எடுத்த இயேசுராஜன் உன்னண்டை நிற்கிறார். ஏற்றுக்கொள்ளவரை தள்ளாதே, ஏற்றுக்கொள்ளவரை தள்ளாதே. பாவிகள் மனம் திரும்பும்படி அவர் நீடிய பொறுமையா இருக்கிறார். எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று. He is long suffering to us, but that all should come to repentance, that all sinners should come to repentance. සියලු පව්කාරයන් පසුතැවිලිට එනු සඳහා උන්වහන්සේ බොහෝ කල් ඉවසනසේක. நோவாவின் நாட்களில் ஏறத்தாழ 120 ஆண்டுகள் ஜனங்கள் மனம் திரும்பும்படி காத்திருந்தார். He waited for about 120 years during the days of Noah for the people to repent. නෝවාගේ වකවානුවේදී ජනයා පසුතැවිලි වනු සඳහා දීර්ඝ වර්ෂයක 120ක් ස්වාමින් වහන්සේ බලා සිටියසේක. இந்த கிருபையின் காலத்தில் 2010 வருடங்கள் முடிந்து விட்டது. நீடிய பொறுமையோடு காத்திருக்கிறார். Now in this period of grace, 2010 years are over and he is still long suffering to usward that man should come to repentance. මෙම කරුණාවේ යුගයේ සියලු දෙනාගේ පසුතැවිල වෙනුවෙන් වර්ෂ 2010ක කාලයක් ස්වාමින් වහන්සේ බොහෝ කල් ඉවසමින් බලා සිටියා. மனம் திரும்பாவிட்டால் ஜலப்பிரளயத்தினால் அல்ல, இனி அக்னி பிரளயத்தினால் அழிப்பார். If they will not repent, it is not through the floods, but through fire the Lord is going to destroy the people. පසුතැවිලි නොවන්නේ නම් මින් ඉදිරියට විනාශය ජල ගැල්මකින් නොවේයි අග්නි ජාලයෙන්. பாவிகள் மனம் திரும்ப வேண்டும். All the sinners should come to repentance. සියලු දෙනා පසුතැවිලට එන තුරු நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி சத்தமாய் ஒரு அல்லேலூயா சொல்வோமாக. Let's all raise our hands and shout hallelujah. அடுத்ததாக அவருடைய வருகை தாமதத்தின் இரண்டாம் காரணத்தை சொல்லுகிறேன். Nextly, I shall tell you the second reason for the delay of the coming of the Lord Jesus. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පැමිණීම ප්‍රමාද වීමට දෙවන හේතුව දක්වන්නවා. அப்போஸ்தலர் 3:21 வாசிக்கும் போது When we read the Acts chapter 3 verse 21, ක්‍රියා 3:21 தீர்க்கதரிசிகள் உரைத்தவைகள் நிறைவேறி தீரும் காலம் வரைக்கும் till the time comes for what the prophets have spoken, අනාගත වක්තරුන්ගේ මුඛයෙන් කියවා වචන ඉෂ්ට වනතුරු பரலோகம் அவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். the heaven must receive him. ඒ කාලවල දක්වා උන්වහන්සේ ස්වර්ගයේ සිටින්න ඕනෑය. அருமையானவர்களே, தீர்க்கதரிசிகள் சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாம் நிறைவேறிவிட்டது. Dear ones, all what the prophets have spoken have come to fulfillment. ආදරවන්තේනි, අනාගත වක්තරුන්ගේ මුඛයෙන් පවසන ලද සියලු වචන දැන් ඉෂ්ට වී අවසానයි. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ரகசிய வருகைக்கு முன்பு அல்லது சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பு நிறைவேற வேண்டிய ஒரு தீர்க்க தரிசனம். One prophecy that ought to come to fulfillment before the church being caught up at the rapture or before the coming of the Lord Jesus. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රහසීමේදී සභාව ඔසවාගනු ලැබීමට පෙර ඉෂ්ට විය යුතු එක අනාවැකියක් නම් அதான் மூன்றாம் உலக மகா யுத்தம். That is the third world war. තුන්වෙනි ලෝක මහා සංග්‍රාමය. ரகசிய வருகைக்கு முன்
மூன்றாம் உலக மகா யுத்தம் ஆரம்பமாகும். The third world war will begin before the secret coming of Christ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රහසීමට පෙර තුන්වෙනි ලෝක මහා සංග්‍රාමය ආරම්භ වනු ඇත. முதலாம் இந்த மூன்றாம் உலக மகா யுத்தம் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பு ஆரம்பமாகும். The third world war will begin before the church will be caught up. සභාව ඔසවාගොන් ලැබීමට පෙර තුන්වෙනි ලෝක මහා යුද්ධය ආරම්භ වෙනවා ඇත. டாக்டர் குட் மெக்சோ என்பவர் சொல்லுகிறார், Dr. Guchmecho, he says like this. ඩොක්ටර් ගුඩ් විච්චෝ මෙසේ පවසයි. இவர் ஒரு சர்வதேச இயக்கத்தின் தலைவர். He is a international leader of the international group. ජාත්‍යන්තර ලෝක සංවිධානයේ නායකත්වය දරන පුද්ගලයෙක්. அவருடைய ஆராய்ச்சியின்படி According to his researchers, ඔහුගේ සමීක්ෂණයකට හනුව மனித வரலாற்றில் இதுவரை 14,500 யுத்தங்களுக்கு மேல் நடந்திருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். he says about 14,500 wars have taken place according to the human history. මානව ඉතිහාසයට අනුව 14,500ක් පමණ යුද ගැටුම් ඇති වී තිබෙනවා. ஆனால் இவைகளில் ரெண்டே ரெண்டு யுத்தங்கள் தான் உலக யுத்தங்கள். But among them only 2 wars have been world wars. නමුත් මේ සියල්ලෙන්ම ලෝකමහා සංග්‍රාමයන් වශයෙන් සනිටුහන් වී ඇත්තේ යුද්ධයන් දෙකක් පමණකි. முதல் உலக மகா யுத்தம் 1914 ஆண்டு ஆகஸ்ட் 4ஆம் தேதி நடந்தது. On the 4th of August 1914, the first world war began. 1914 වසරේ අගෝස්තු මාස 4 වනදා පළවන ලෝක මහා සංග්‍රාමය සිදු වුණි. 1918 வருடம் நவம்பர் 11ஆம் தேதி முடிந்தது. And on the 11th of November 1918, it came to conclusion. 1918 වසරේ නොවැම්බර් මාස 11 වනදා එම යුද්ධය සමාප්ත විය. 4 கோடி ஜனங்கள் மரித்தார்கள். And 4 crores of people died. කෝටි 4ක් පමණ ජනකායක් ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. பல கோடி ஜனங்கள் உடல் உறுப்புகளை இழந்தார்கள். And many crores of people lost their possessions. දේපල හානිය කෝටි 4කට ආසන්න පිරිසකට. 11 லட்சம் கோடி மதிப்புள்ள பொருட்சேதம் உண்டாயிற்று. And there were damages to the things and the possessions, and that was about 11 லட்சம் கோடி மதிப்புள்ள பொருட்செலவு உண்டாயிற்று. பொருள் நாசம். and the damage that was caused to the possessions and the riches and things, it was worth 11 lakhs crores of money. කෝටි ලක්ෂ 11ක් විශාල පිරිසකට දේපල හානිය. இதான் முதலாம் உலக மகா யுத்தத்தின் விளைவு. These are the consequences of the first world war. පළවන ලෝක මහා සංග්‍රාමයේ දුර්විපාකයන් මෙසේ. இரண்டாம் உலக மகா யுத்தம் And the second world war, මෙන්න දෙවන ලෝක මහා යුද්ධය ගැන. 1939 வருடம் செப்டம்பர் மாதம் 3ஆம் தேதி தொடங்கியது. it began on the 3rd of September 1939. ආරම්භ වූ 1939 සැප්තැම්බර් 3 වනදා 1939 வருடம் செப்டம்பர் மாதம் 3ஆம் தேதி தொடங்கியது. On the 3rd of September 1939, it began. 1939 වසරේ සැප්තැම්බර් 3 වනදා ආරම්භ වී 1945 வருடம் செப்டம்பர் 2ஆம் தேதி முடிந்தது. It came to an end on the 2nd of September 1945. 1945 වසරේ සැප්තැම්බර් 5 වනදා නිමා වුණා. 5,48 லட்சம் ஜனங்கள் மரித்தார்கள். And there were people who were 5 crores and 18 lakhs who died in that. එදින ජීවිතක්ෂයට පත් වූ සංඛ්‍යාව 5 කෝටි 48 ලක්ෂ. 1,38 லட்சம் பிள்ளைகள் மரித்தார்கள். And there were 1 crores of people and 35 lakhs of children who died. 1 කෝටි 30 ලක්ෂයක් ළමුන් ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. இரண்டாம் உலக மகா யுத்தத்தின் விளைவு. These are the consequences of the second world war. දෙවන ලෝක මහා සංග්‍රාමයේ ஹிரோஷிமா நாகசாகி தரைமட்டமாயின. And the cities Hiroshima, Nagasaki came to a state where it became a complete downfall. හිරෝෂිමා නාගසාකි නගරයන් බිඳ වැටුණා. இப்பொழுது மூன்றாம் ஒரு உலக மகா யுத்தத்துக்காக உலகம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. And the world is expecting for the third world war. දැන් සමස්ත ලෝකයේම සැරසී සිටින්නේ තුන්වෙනි ලෝක මහා සංග්‍රාමයකටයි. சமீபத்திலே சவுத் கொரியாவுக்கும் நார்த் கொரியாவுக்கும் ஒரு யுத்தம் உண்டாயிற்று. Recently there was a war between South Korea and North Korea. මෑතකදී උතුරු කොරියාව සහ දකුණු කොරියාව අතරේ ගැටණයක් ඇති වුණා. நார்த் கொரியாவுக்கு சைனா சப்போர்ட், சவுத் கொரியாவுக்கு அமெரிக்கா சப்போர்ட். China was supporting North Korea and America was supporting South Korea. උතුරු කොරියාවට චීනය සහයෝගය දුන්නා. දකුණු කොරියාවට ඇමරිකාව සහයෝගය දුන්නා. அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் சொன்ன ஒரு வார்த்தையை நான் பேப்பர்ல படித்தேன். எனக்கு உடனே அந்த அந்த
கடைசி கால ஒரு உணர்வு தான் உண்டது. அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? I read the மூன்றாம் உலக மகா யுத்தம் ஆரம்பமாகும். அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் சொன்னது. American president had said something and I read it in the newspaper. He said the third world war is going to begin and I was truly shocked when I heard it. ඇමරිකා ජනපතිගේ ප්‍රකාශයක් මන් පුවත්පතෙන් කියවුවා. මට එක පාට මතක් වුණේ අන්තිම කාලය ගැනයි ඊම ගැනයි මන්දයතෝ පවසනවා. දැන් තුන්වෙනි ලෝකමහා යුද්ධය ආරම්භ වූවා වැනිය. முழு உலகமும் மூன்றாம் உலக மகா யுத்தத்திற்காக எதிர்பார்த்து கொண்டே இருக்கின்றன. The whole world is expecting for the third world war. මුළු ලොවම අද බලා සිටින්නේ තුන්වෙනි ලෝකමහා යුද්ධය උදෙසායි. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. அது கர்த்தருடைய வருகைக்கு அடையாளம். That is a sign for the coming of the Lord මේ Jesus. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පැමිණීමට සලකුණකි. அது இன்னும் நிறைவேற வேண்டிய ஒரு காரியம். It is something which has not come to fulfillment still. මෙය තාමත් ඉෂ්ට වී නැති දෙයකි. ஆனால் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகுதான் அது முழு பலத்தோடு நடக்கும். But it is going to come out and occur in full force after the church is caught up. නමුත් එය මුළු ආයාසයෙන්ම ශක්ති ප්‍රමාණයෙන්ම සිද්ධ වන්නේ සභාව ඔසවා ගනු ලැබීමෙන් අනතුරුවයි. இப்பொழுதே ஆங்காங்கே சண்டைகள். Even now here and there you see fightings. බලන්නකෝ දැන් තනින් තන යුද්ධයන් සටන් නැතිවන ආකාරය. ஆங்காங்கே கொலைகள். And there are murders here and there. බලන්න අනකොටාගෙන මිනිමැරීම්. மதுரையில ஒரு சூட்கேஸ் கிடந்தது. நான் மதுரை என்கிற இடத்துல ஊழியம் செய்கிறேன். அங்க ஒரு சூட்கேஸ் கிடந்தது ரோட்ல. I am serving in a place called Madurai in India and there in a particular place there was a suitcase. මදුරේ සේවය කරමින් සිටියේදී හදිසියෙම වීදියේ ඇඳුම් පෙට්ටියක් තිබුණා, සූට්කේස් එකක් තිබුණා. அந்த சூட்கேஸை திறந்து பார்த்தால் அதிலே ஒரு ஆள். And there was a person inside the moment they opened the suitcase. ඒ සූට්කේස් එක පෙට්ටිය අරලා බැලුව විටදී ඒ තුල පුද්ගලෙක් සිටියා. ஓ இன்றைக்கு கொலை பாதகங்கள் தற்கொலையின் ஆவிகள் முழு உலகத்திலும் போராடுகின்றது. There is murder and the spirit of committing suicide which are wrestling and struggling throughout the whole world අද today. ලොව පුරා මිනිස් ඝාතන මිනි මැරි මස්සක් මුල්ලක් නැර සිදු වෙනවා. ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனை கொலை செய்வதற்கு ஹோமிசைட் என்று சொல்லுகிறார்கள். When a person kills another man, one man killing another man, it is called homicide. කෙනෙක් තවත් කෙනෙකු මරා දැමීම හොමිසයිඩ්යයි පවසනවා. ஒரு சகோதரன் தன்னுடைய சொந்த சகோதரனை கொலை செய்வதற்கு ஃபிராட்ரிசைட் என்று சொல்லுகிறார்கள். And when a brother will kill his own brother, it's called fratricide. සහෝදරෙක් තමන්ගේම සහෝදරයෙක් මරා දමනදී ෆ්‍රැන්සිසයිඩ්යයි පවසනවා. ஒரு இனம் இன்னொரு இனத்தை கொலை செய்வதற்கு ஜெனோசைட் என்று சொல்லுகிறார்கள். And when one nation kills another nation, it is called genocide. ජාතියක් තවත් ජාතියක් ඝාතනය කරද්දී ඒ ජෙනොසයිඩ්යයි පවසනවා. மனைவி புருஷனையோ புருஷன் மனைவியோ கொலை செய்வதற்கு அக்சாரிசைட் என்று சொல்லுகிறார்கள். When a husband will kill a wife or the wife kill a husband, it's called oxocide. அக்சாரிசைட். UXORICID. Oxocide. පුරුෂයා භාර්යාව හෝ භාර්යාව පුරුෂයා හෝ ඝාතනය කරද්දී ඔක්සෝසයිඩ්යයි தன்னை පවසනවා. தானே கொலை செய்வதற்கு சூசைட் என்று சொல்லுகிறார்கள். And when a person will kill his own self, it's called suicide. කෙනෙක් තමන්ම මරා දමනවා නම් සුයිසයිඩ්යයි இன்னைக்கு පවසනවා. முழு உலகத்திலும் இந்த ஆவிகள் போராடுகின்றன. Today in the whole world, these spirits at work and are working. අද මුළු ලොවම පොරබදන්නේ මෙවැනි මිනිමැරීමේ ආත්ම සමගයි. மனித கொலைகள், A murder of man. මිනිස් ඝාතන. சகோதரன் சகோதரனை கொலை செய்கிற கொலைகள், Brother killing another brother. සහෝදරයා තමන්ගේ සහෝදරයා ඝාතනය ஒரு කර இனம் දැමීම. இன்னொரு இனத்தை கொலை செய்கிற One கொலைகள், nation killing another nation. ජාතියක් තවත් ජාතියක් මරා மனைவி දැමීම. புருஷனை புருஷன் மனைவியை, Husband killing the wife and vice versa. පුරුෂයා භාර්යාව භාර්යාව පුරුෂයා මරා தன்னை දැමීම. தானே கொலை செய்கிற தற்கொலைகள், And killing themselves, committing තමන්ව මරා suicide. දැමීම. இது அந்த கடைசி கால அந்த யுத்தத்தின் ஆவிகள் தான். These are the spirits of the battles or the wars that will take place in the last days. මේවා යුගාන්තයේ සිදුවන සටන්වල සලකුණුය. உலகத்தில் இவைகளெல்லாம் சம்பவிக்க ஆரம்பித்து விட்டன. It has happened. It is happening in the world. It has begun to occur in the world now. මේ ලෝපුරා සිදුවෙමින් පවතී. එය පැතිරී යයි. அருமையான கிறிஸ்தவ நண்பர்களே, Dear Christian friends, කිතුණු සම්බද இனி நமக்கு காலம் இல்லை. we have no more time. තවක් නොමැත කාලයක්. இந்த உலகத்திலே சமாதானம் நஷ்டப்பட்டு போக போகிறது. The world is going to lose its peace very soon. ඉතා ඉක්මනින්ම ලෝකයේ සමාදානය නැති இந்த වී. உலகம் ஒரு பெரிய யுத்தத்தை சந்திக்க போகிறது. The world is going to face a great war මේ very ලෝකයේ soon. ඉතා විශාල යුද්ධයකට මුහුණ දෙන්න යනවා. ஆகையினால் இயேசுவே வாரும் என்று சொல்லுங்கள். Therefore you say, even so come Lord කියන්නේ Jesus. යේසුනි වැඩිය මැනව යනුවෙන්. கர்த்தர் வருகைக்காக உங்களை ஆயத்தமாக்கிக் கொள்ளுங்கள். And you prepare yourselves for the coming of Christ. උන්වහන්සේ ගීමට ඔබ
ඔබ සූදානම් කරගන්න. அடுத்தது அவருடைய வருகை தாமதமாவதன் மூன்றாம் காரணத்தை சொல்லுகிறேன். Next, I shall tell you the third reason for the delay of the coming of Christ. යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රමාද වීමට තුන්වෙනි හේතුව புறஜாதியார் ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 11ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனத்தின்படி புறஜாதியாரின் நிறைவு உண்டாகும் வரைக்கும் என்று ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது. According to Romans chapter 11 verse 25, there's something which says the fullness of the Gentiles be coming. රෝම 11 වෙනි පරිදි 25 වෙනි පදේ අපි කියවන්නේ இந்த இடத்துல- අන්‍ය ජාතීන්ගේ සම්පූර්ණත්වය පැමිණෙන තුරු ඊශ්‍රායෙල් වරුන්ට ධර්ම இந்த இடத்துல நீங்கள் கவனமாக கவனியுங்கள். You have to pay attention very carefully over here. ඕනෑකම මේ පදේශ බලන්න. புறஜாதியாரின் நிறைவு உண்டாகும் வரைக்கும் அந்த புறஜாதியாரின் நிறைவு இன்னும் உண்டாகவில்லை, அதான் தாமதம். Until the fullness of the Gentiles be coming, it means that still the fullness of the Gentiles has not occurred. අන්‍ය ජාතීන්ගේ සම්පූර්ණත්වය පැමිණෙන තුරු මින් අදහස් වන්නේ අන්‍ය ජාතීන්ගේ සම්පූර්ණ තාම සිදුවේ නැති බවයි. புறஜாதி என்றால் யார்? Who are these Gentiles? අන්‍ය ජාතීන් යනු කවුරුන්ද? யூதர்கள் அல்லாதவர்கள் எல்லாரும் இந்த இடத்துல புறஜாதியார்கள். All those who are not Jews are Gentiles over here. යුදෙව්වන් නොවන සියලු දෙනාම අන්‍ය ජාති. இதை பற்றி நான் ஒரு உபதேசம் உங்களுக்கு தருகிறேன். I shall tell you a doctrine about this. මේ ගැන ඉගැන්වීමක් ඔබට පවසන්න. புறஜாதிகளை பற்றி 3 வார்த்தைகள். 3 words about the Gentiles. අන්‍ය ජාතීන් ගැන වචන 3ක්. ஒன்று புறஜாதியாரின் காலம், One is the times of the අන්‍ය Gentiles. ජාතීන්ගේ කාලය, இன்னொன்று புறஜாதியாரின் ரகசியம், Secondly, the mystery of the අන්‍ය Gentiles. ජාතීන්ගේ අභිරහස, இன்னொன்று புறஜாதியாரின் நிறைவு. The next is the fullness of the අන්‍ය Gentiles. ජාතීන්ගේ සම්පූර්ණත්වය. லூக்கா 21:24 In Luke chapter 21 verse 24, ලූක් 21:24. புறஜாதியாரின் காலம் என்று ஒரு வார்த்தையை படிக்கிறோம். there we read the word, the term, the times of the Gentiles. ඒ ස්ථානයේ අන්‍ය ජාතීන්ගේ කාලයයි යමක් සඳහන් වී ඇත. புறஜாதியாரின் காலம் என்றால் என்ன? What does it mean by the times of the Gentiles? අන්‍ය ජාතීන්ගේ කාලය යන අදහස් වන්නේ කුමක්ද? ரட்சிப்பு, Salvation, සැලවීම, பரிசுத்தாவி, Holy Spirit, සුද්ධාත්මය, தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்கள் the blessings of the Lord. උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදයන් அனைத்தும் புறஜாதியாலும் பெற்றுக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட காலம்தான் புறஜாதியாரின் காலம். These things, the time that is given unto them until the Gentiles receive these things, it is known as the times of the Gentiles. අන්‍ය ජාතීන් දෙන ලද කාලය යන අදහස් වන්නේ අන්‍ය ජාතීන් දී තිබෙන ඒ අවස්ථාවන්. இதனுடைய கால அளவு சிலுவை முதல் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரகசிய வருகை வரை, அதான் புறஜாதியாரின் காலம். The period of the time that is given to them is from the cross of Jesus till the time of the coming of the Lord Jesus Christ. අන්‍ය ජාතීන්ගේ කාල සීමන අදහස් වන්නේ කුරුසියේ සිට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දෙවන රාසීම දක්වා කාල පරිච්ඡේදයයි. உலகத்தில் உள்ள சகல ஜாதிகளையும் கர்த்தர் அழைக்கிறார். Jesus is calling all the nations from all over the world. ලොව පුරා විසිරී වෙසෙන සියලු ජන කොටස් ස්වාමින් වහන්සේ කැඳවනවා. அதான் இது கிருபையின் காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. That is why this is known as the dispensation of grace. එම නිසායි මීට කරුණාවේ කාලයයි කියනු ලබන්නේ. அல்லது இது அனுக்கிரக காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. It is also known as the டைம் ஆஃப் time of salvation, මෙය acceptance. පිළිගැනීමේ කාලයයි. இது அனுக்கிரக காலம். It is known as the time of acceptance. පිළිගත යුතු වේලාවයි. இது சிலுவையிலிருந்து தொடங்கியது, கிறிஸ்துவின் ரகசிய சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் வரைக்கும் இந்த காலத்தினுடைய பெயர் அனுக்கிரக காலம். It began from the cross of Jesus and will go on till the second coming of the Lord Jesus Christ, and this is known as the period of acceptance. කුරුසියෙන් ආරම්භ වීම කාල පරිච්ඡේදය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දෙවන රහසීම දක්වාම පවතී. එය පිළිගත යුතු කාලයයි හඳුන්වා තිබෙනවා. இனி புறஜாதியாரின் ரகசியம், This is and the next one is the mystery of the මේ අන්‍ය Gentiles. ජාතීන්ගේ අභිරහසයි. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? What does it මේ mean? අර්ථය කුමක්ද? உலகத்தில் உள்ள எந்த ஜாதியாக இருந்தாலும் அவர்கள் கிறிஸ்துவின் சரீரமாய் மாறுகிறார்கள். Let it be from any nation, any person from any nation, they all become as the member of the body of Christ. කුමන ජන කොටසකින් පැමිණෙන පුද්ගලයෙකු හෝ වේවා, ඔහු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරයේ අවයවයක් බවට පත් වෙනවා. தேவன் பட்சபாதம் இல்லாதவர். The Lord is not a God who's partial. දෙවියන් වහන්සේ අපක්ෂපාතී දෙවි அந்த කෙනෙකි. நாட்களிலே வெறும் யூதர்கள் மட்டும்தான் உரிமை பெற்றவர்கள். In those days, only the ones who were Jews had the power to claim things. ඒකාල අයිතිවාසිකම් කියාපෑවේ ජුදෙව්වන් පමණි. ஆனால் புறஜாதியாரின் ரகசியம் என்பது சகல ஜாதிகளும் இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரத்திலே அங்கமாய் மாறுகிறார்கள். But the mystery of the Gentiles means that all of them, even the ones who are not Jews, they become the members of the body of Christ. අන්‍ය ජාතීන්ගේ රහස නම් ජුදෙව්වන් නොවන අන්‍ය ජාති ජන කොටස් පවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරයේ කොටසක් බවට පත් වීමයි. எந்த ஜாதியும் எந்த மனுஷனும் ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு பங்காளி.
Every nation, every man, he is a partaker. He ought to be a partaker of the blessings of the Lord. හැම ජාතියක්ම හැම දේශයක්ම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සරල කොටසක් වීමට ආරාධනාව ලබා තිබෙනවා. நீயும் பங்காளி, You too are a partaker. ඔබත් කොටසකි. நீயும் அவருடைய சரீரம், You too are his body. ඔබත් එතුමන්ගේ ශරීරයයි. நீயும் அவருடைய சரீரத்தின் அவயவம். You too are the member of his body. ඔබත් මේ ශරීරයේ අවයවයක් කිය. இதுதான் புறஜாதியாரின் ரகசியம். This is the mystery of the Gentiles. මෙයයි අන්‍ය ජාතීන්ගේ අභිරහස. கர்த்தாவே, என்னையும் உம்முடைய சரீரத்திலே நீர் அங்கத்தினனாய் மாற்றி விட்டீரா? Lord, have you also made me as a member of your body? අනේ ස්වාමිනී මාද ඔබගේ සරල අවයක් බවට පත් කර තිබෙනවාද? அருமையான சகோதரனே, சகோதரியே, நீ கிறிஸ்துவின் சரீரத்தில் அவயவமாய் இருக்கிறாயா? Dear brother, dear sister, are you a member of the body of Christ? ප්‍රිය සොයුරිය ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සරල අවයක් බවට පත් වී සිටිනවාද? அதுதான் புறஜாதியாரின் ரகசியம். That is the mystery of the Gentiles. අන්න ඒක තමයි இனி අන්‍ය ජාතීන්ගේ අභිරහස. அடுத்தது புறஜாதியாரின் நிறைவு. The next thing is the fullness of the Gentiles. ඊළඟට අන්‍ය ජාතීන්ගේ පූර්ණත්වය. புறஜாதியாரின் நிறைவு உண்டாகும் வரைக்கும் அவர் வராமல் தாமதமாக இருக்கிறார். He will not come, he will delay his coming till the time the fullness of the Gentiles shall come in. අන්‍ය ජාතීන්ගේ කාලයේ සම්පූර්ණ තුරු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඊම සිදුවිය නොහැකිය. அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ரகசிய வருகைக்கு முன்பு சகல ஜாதிகளும் ஒரு எண்ணிக்கை நிறைவேற வேண்டும். ஆனா அந்த எண்ணிக்கை எவ்வளவு என்று கொடுக்கப்படவில்லை. So a particular number has to come to fulfillment. It should come to that close number before the coming of the Lord Jesus Christ, but yet that number is not given. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රහස ඊමට පෙර එක්තරා සංඛ්‍යාවක් සම්පූර්ණ විය යුතු සියලු ජන කොටස් අතරින් එම සංඛ්‍යාව සඳහන් වී නැහැ. නමුත් ඒ ඉටු විය යුතුයි. ஆனால் ஊழியக்காரருடைய எண்ணிக்கை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. But the number of the servants of God is given. දේව සේවකයන්ගේ සංඛ්‍යාව දී තිබෙනවා 1,44,000. 1,44,000. 1,44,000 දෙනෙක්. இந்த 1,44,000 அந்த எண்ணிக்கை நிறைவேறும் போது இந்த எண்ணிக்கையும் நிறைவேறும். When this 1,44,000 number will come to fulfillment, the other number also will come to its full digit. 1,44,000 එම සංඛ්‍යාව සම්පූර්ණ වෙතීට සමගාමීව අනෙක් සංඛ්‍යාවද සම්පූර්ණ වනු ඇත. 1,44,000 எண்ணிக்கை நிறைவேறும் போது இந்த புறஜாதியாரின் நிறைவும் சரியாகும். When the number 1,44,000 will come to its fullness, the other number also will come to its fullness. 1,44,000 දෙනා යන සංඛ්‍යාව සම්පූර්ණ වෙද්දී අන්‍ය ජාතීන්ගේ කාලයත් සම්පූර්ණ වනු ඇත. இந்த நிறைவு உண்டாகும்படி And in order that this fullness may come in, මෙම පූර්ණත්වය සඳහා கர்த்தர் என்ன செய்தார்? what does the Lord do? ස්වාමින් වහන්සේ කළේ කුමක්ද? ஒரு சில காரியங்களை சொல்லி முடிக்கிறேன். I shall tell you a few things and conclude. කරුණු කීපයක් පවසා ஏசாயா 49 அதிகாரத்தில் வரும்போது When we come to Isaiah chapter 49, ඒසයි 49 පැමිණෙද්දී பாவ மன்னிப்பை அந்த மீட்பர் தருகிறார். the Savior gives the forgiveness of sins. මිදුම් කාර්යයන්න් අපට පව්කමාව දෙනවා ඇත. இன்றைக்கும் பாவ மன்னிப்பு என்று ஒரு அனுபவம் இருக்கிறது. Even today, there's an experience called forgiveness of sins. අද දිනද පව්කමාව යනුවෙන් අත්දැකීමක් තිබේ. உன்னுடைய பாவங்களை மறைக்காதே. You don't hide your sins. ඔබගේ පව් සංගවන්න එපා. உன்னுடைய பாவங்களை மறைக்காதே. You don't hide your sins. ඔබගේ පව් සංගවන්න එපා. புறஜாதியாரின் நிறைவு உண்டாகும்படி In order that the times of the Gentiles may come in, අන්‍ය ජාතීන්ගේ කාලයත් සම්පූර්ණ පිණිස புறஜாதியாரின் எண்ணிக்கை பூர்ணமாகும்படி that the number of the Gentiles may come to its fullness, අන්‍ය ජාතීන්ගේ කාලය සම්පූර්ණ වනතුරු கர்த்தர் ஜாதிகளின் பாவங்களை மன்னிக்கிறார். the Lord forgives the sins of the people. ජාතීන්ගේ පාප කර්ම කමාවනසේක. பாவங்களை அறிக்கையிடுங்கள். And you confess your sins. පව් කියා සිටින්න. ஏசாயா 48 அதிகாரத்திலே நீங்கள் வாசிக்கலாம். நீங்கள் தனியா இருக்கும்போது போய் எடுத்து வாசித்து பாருங்க. When you're all alone, you can turn over to this Isaiah chapter 48 and read and see. යස 48 කියව බලන්න තනිව සිටියේදී பாவங்களை மன்னிக்கிறார். He forgives the sins. උන්වහන්සේ පව් කමා කරනසේක. பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான். And he that hides his sins shall not prosper. තමාගේ පාප සංගවන්නා සඵල නොවන්නේය. நமக்கு ஒரு அன்பையான்னு ஒரு பாஸ்டர் இருந்தார். பழைய பாஸ்டர் அன்பையா. We had an old pastor whose name was Pastor Anbaya. ජේෂ්ඨ පාස්ටර් කෙනෙක් තියා ඔහුගේ නම අන්බයියා. அவர் சொல்வார், தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் விளங்க மாட்டான். He that hideth his sins shall not. அதாவது விளங்க மாட்டான்னா அந்த லோக்கல் வில்லேஜ்ல பேசுற லாங்குவேஜ். விளங்க மாட்டாடா நீ. விளங்க மாட்டா, நீ உருப்பட மாட்ட, நீ சரியாக மாட்ட. அதுதான். தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான். வாழ்வடைய மாட்டான் தான் பைபிள்ல இருக்கு. அவர் சொல்வார் விளங்க மாட்டான் சொல்வார். He, according to the Bible, it says, he that hideth his sins shall not prosper. But he, according to the language that is used in village, he used to say that he will not come to pass. Whatever he does will not come to pass. Everything will be worthless.
පව් කරන්න සඵල නොවන්නේ ඇයි පවසා තිබෙනවා. නමුත් ඒ පාස්ටර් එම ගැමි පදවහරින් කියනවා පව් කරන මනුෂ්‍යයාට හරියන්නේම නැහැ. ஆகையால் உங்களுடைய பாவங்களை மறைக்க கூடாது. சின்ன சின்ன பாவங்கள் இருக்கும், மறைக்க கூடாது, அதை அறிக்கையிட வேண்டும். Therefore, you too may have little sins. You should not hide any of them. You should forgive them, confess them all. එනිසා ඔබගේ ජීවිතේ පුංචි පුංචි පව් තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා සංගවන්න එපා. පාපෝච්චාරණය කරන්න. பாவ மன்னிப்பு என்பது ஒரு விலையேறப்பெற்ற அனுபவம். Forgiveness of sins is a great, precious experience. පව්කමාව යනු අගනා අත්දැකීමකි. மெட்ராஸ் கன்வென்ஷன்ல ஒரு சிஸ்டர் சாட்சி சொன்னாங்க. A sister testified at the Madras Convention. මధුරි රැසීමාලාවේදී එක්තරා සහෝදරියක් සාක්ෂි දෙමින් කීවා. கிட்டத்தட்ட ஒரு 30,000 பேர் இருக்கிறாங்க. There were about 35,000 people there. ආසන වශයෙන් 35000ක් පමණ පිරිසක් ඒ රැස් වී සිටි අවස්ථාවක්. 30,000 பேர் மத்தியில அந்த சிஸ்டர் சொன்னாங்க. And that sister spoke in the midst of that 35,000 people. 35000ක ජනකායක් අමතමින් කීවේ நான் ஒரு காலத்தில் ஒரு சமாரியா ஸ்திரியாக இருந்தேன். இப்பொழுது நான் ஒரு இயேசுவின் பிள்ளையாக இருக்கிறேன். At one time I was like the Samaritan woman, but now I am a child of God. කලක් මම සිටියේ සමාරිත ස්ත්‍රියක වශයෙන්. දැන් මම දේවදරියක් වී සිටිමි. எல்லாரும் சைலண்ட் ஆயிட்டாங்க. Everyone became silent. සියලු දෙනාම තුෂ්ටිම් භූත වුණා. எனக்கு இந்த மாதிரி சாட்சியின் வார்த்தைகள்னா எனக்கு ரொம்ப தொடும். நான் அப்படியே பார்த்து கொண்டே இருக்கிறேன். When I hear such testimonies and such words, I become truly touched, and I have just looked at her being shocked. එවැනි සාක්ෂ්‍ය සද්දී ඒවා මගේ හදවත ස්පර්ශ කරනවා. මාත් නිහඬව බලා සිටියා. கர்த்தர் மன்னிக்கிறார். The Lord forgives. දෙවියන් වහන්සේ කමා பாவங்களை கர்த்தர் மன்னிக்கிறார். The Lord forgives our sins. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබගේ පව් කමා மன்னிக்கிறார். He forgives. කමාවනසේක. இயேசு மன்னிக்கிறார். Jesus is forgiving ජේසුස් us. කමාව දෙයි. இது கிருபையின் காலம். This is the period of මේ grace. කරුණාවේ කාලයයි. புறஜாதியாரின் நிறைவுக்காக In order for the fullness of the අන්‍ය Gentiles to come ජාතීන්ගේ in. කාලයේ සම්පූර්ණත්වය වෙනවා. பாவங்களை மன்னிக்கிறார். He forgives the sins. පව් කමා කරනසේක. மறைக்காதிருங்கள். Therefore, don't hide your sins. නොසංගවන්න. அறிக்கையிடுங்கள். You confess them. පාපොච්චාරණය කරන්න. கண்ணீர் விடுங்கள். You shed tears. කඳුළු සලන්න. கண்ணீர் விடுங்கள். You shed tears. කඳුළු සලන්න. கர்த்தாவே மன்னியும் என்று கதறுங்கள். You cry unto the Lord saying, Lord, forgive me. සමිඳුණු කමා වන්නයි හඬා වැටෙන්න. கழுகி சுத்திகரிப்பார். And the Lord will wash you and cleanse you. ඔබ සෝදා පවිත්‍ර කරනු නියතයි. இரத்தத்தை சிந்தினாரே உந்தனையே சுத்தனாய் மாற்றிடவே. இரத்தத்தை சிந்தினாரே உந்தனையே சுத்தனாய் மாற்றிடவே. சத்துருவாகிய உன்னை தமது புத்திரனாக மாற்றுவார். சத்துருவாகிய உன்னை தமது புத்திரனாக மாற்றுவார். ஆராயோ தஞ்சம் இயேசுவண்டை சேராயோ. பாராய் உனக்காய் பாடு சகித்தோ. கேளாய் அவர் அழைத்திடும் துணியே. பாராய் உனக்காய் பாடு சகித்தோ. கேளாய் அவர் அழைத்திடும் துணியே. ஆராயோ நீ கேளாயோ. இந்த பாட்டு ரிலீஸ் ஆன அந்த நாட்களிலே நான் ராத்திரி எல்லாம் பாடி பாடி அழுதுட்டே இருப்பேன். The days in which this song was released, I used to sing it very often in the nights, and I used to weep over it. මෙම ගීතය ප්‍රකාශ වූ මුල් අවස්ථාවේදී මම මුළු රාත්‍රියේම ගායනා කරමින් කඳුළු සලමින් සිටිනවා. கர்த்தர் பாவங்களை மன்னிக்கிறார். Lord Jesus, He forgives our sins. ස්වාමින් වහන්සේ අපේ පව් කමා කරනසේ. பாவத்தை மறைத்துக் கொண்டு ஜீவிக்காதிருங்கள். Don't live hiding your sins. පව් සංගවා ජීවත් වන්න එපා. தெரியாமல் தவறு செய்யாதிருங்கள். Don't commit any sins knowingly or unknowingly. දැනුවත්ව නොදැනුවත්ව ඔහු පාපෙහි யாருக்கும் தெரியவில்லை என்று නොයදෙන්න. நினைக்காதிருங்கள். யாருக்கும் தெரியவில்லை என்று Don't நினைக்காதிருங்கள். think that nobody knows about it. කිසිවෙකු නොදනි කියා සිතන්න එපා. கர்த்தருடைய கண்கள் காண்கிறது. The eyes of the Lord are able to see them. දෙවියන් වහන්සේගේ දෙනෙත් ஆனால் දකිනමයි. மகனே உன்னை மன்னிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். And He says, Son, I forgive you. පුත්‍රය ඔබට කමාව දෙන්නේ මේ උන්වහන්සේ පරසන. கிருபையின் காலம் முடிந்தால் பாவ மன்னிப்பு இல்லை. There will be no forgiveness of sins once the dispensation of grace comes to fulfillment. කරුණාවේ කාලේ නිම වූ පසුව නම් පව් කමාවක් නොමැත. இரத்தத்தை சிந்தினாரே
உந்தனையே சுத்தனாய் மாற்றிடவே ரத்தத்தை சிந்தினாரே உந்தனையே சுத்தனாய் மாற்றிடவே சத்துருவாகிய உன்னை தமது புத்திரனாக மாற்றுவார். சத்துருவாகிய உன்னை தமது புத்திரனாக மாற்றுவார். உன்னுடைய ரகசிய பாவம் என்ன என்பதை கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார். The Lord knows what kind of sins you have got in your lives. ඔබගේ ජීවිතේ අරක් ගෙන තිබෙන පාප කර්ම දෙවියන් වහන්සේ දකිනසේක. உன் ரகசிய பாவம் என்ன என்பதை அவர் அறிந்திருக்கிறார். He knows what your secret sins are. ඔබගේ රහසිගත පාපේ දකිනසේක. அறிக்கையிட்டு அழு, மன்னிப்பார். You confess and cry and the Lord shall forgive you. හඬා වැළපෙන්න, පාපෝච්චාරණය කරන්න. උන්වහන්සේ ඔබට කමාව දෙනවා. அடுத்ததாக இந்த கிருபையின் காலத்திலே புறஜாதிய நிறைவுக்காக அவர் செய்கிற இரண்டாவது காரியம் As the next thing, what the Lord does in this period of grace, for the fullness of the Gentiles to come in. මේ කරුණා යුගයේ අන්‍ය ජාතීන්ගේ සම්පූර්ණත්වය වෙනුවෙන් දෙවියන් වහන්සේ ඉටු කරන දෙවන කාරණය නම් ஏசாயா 49 அதிகாரம் 8 வசனத்திலே அவர் செவி கொடுக்கிறார். Isaiah 49 verse 8, it says that the Lord giveth his ear. යසායා 49 8 කියා තිබෙන්නේ ස්වාමින් වහන්සේ කන් දෙන බවයි. அல்லது ஜெபங்களை கேட்கிறார். He hears you, he hears our prayers. ඔබගේ යාඥාවන් අසනසේක. கண்டிப்பாக அவர் ஜெபத்தை கேட்பார். Surely he shall hearken to your prayers. නියත වශයෙන්ම ඔබගේ යාඥා අසනසේක. ஜெபத்தை கேட்பார். He shall hear your prayers. ඔබගේ යාඥා අසනසේක. ஜெபம் கேட்கப்படும். And your prayer will be heard. ඔබගේ යාඥාවට පිළිතුරු දෙනු ලැබේ. சமீபத்திலே நம்முடைய விசுவாசி அம்மா ஒரு பையனை காலேஜுக்கு அனுப்புனாங்க. Recently our beloved mother, she had sent her son to the college. මෑතකදී අපගේ ඇදිලිවන්ත මව කෙනෙක් කොලෙජ් එකට තමන්ගේ දරුවා යවුවා. அங்க ஹாஸ்டல் எடுத்து மகன் தங்க வேண்டும். And the son had to stay there in the hostel over there. ඒ තිබුණු නේවාසිකාගාරයේ නේවාසිකව සිටීමට ඔහුට සිදුවිය. ஒரு நாள் திடீரென்று அம்மா தன்னுடைய பையனுடைய ஹாஸ்டலுக்கு போனார். அம்மா பையனை பார்க்கும்படி. One day, in order to see the son, the mother had gone to the hostels to see him over there. දිනක් තමන්ගේ පුතුණුවන් දකින්න සඳහා මෑණියන් නේවාසිකාගාරයේ කරා පියමැන ගියාය. அங்கே அவனுடைய ரூம்ல போனால் எல்லாம் ஆபாச படங்கள் ஒட்டி வைத்திருக்கிறான். When she had gone to his room, she was able to see that there were all sorts of obscene pictures which were pasted upon the walls. ඒ කාමරයට ගොස් බැලුව විටදී ඇගේ දෙනත ගැටුණුනේ ඉතාමත්ම අවලක්ෂණ දර්ශන පින්තූරු. அவள் திரும்பி வந்தாள். She came back. ඇය ආපසු හැරී ආවා. மகனிடத்தில் பேசவில்லை. She did not speak to the son. පුතුණුවන් හා කතා කළේ නැත. திரும்பி வந்தார்கள். She came back. නැවත නිවසට හැරී ආවා. வீட்டில் வந்து அழுது அழுது ஜெபித்தார்கள். She came back home and wept and prayed. නිවසට විත් හඬ හඬා වැළපෙන්නට පටන් ගත්තා. கர்த்தாவே, என்னுடைய மகன் தன்னுடைய ரூமிலே ஆபாச படங்கள் வைத்திருக்கிறானே. Lord, my son, he has got these obscene pictures in his room there in the hostel. අනේ ස්වාමිනී, මාගේ පුතුණුවන් තමන්ගේ කාමරේ මේ වගේ අශෝභන අවලක්ෂණ පින්තූර එල්ලා තබා තිබෙනවා නොවේද? கொஞ்ச நாட்கள் அவர்கள் ஜெபித்தார்கள். And for some time she had been praying for the දින son. කීපයක් මේ වෙනුවෙන් යාඥා කළා. அதன் பிறகு அவனை பார்க்கும்படி போனார்கள். And after that, she had gone again to go and see the යාඥා son. කිරීමෙන් අනතුරුව නැවත තමන්ගේ පුතුණුවන් හමුවීමට ගියා. கர்த்தர் ஜெபத்தை கேட்டார். The Lord heard that prayer. ස්වාමින් වහන්සේ යාඥාව අසා තිබුණා. அவனுடைய ரூமிலே ஒரு ஆபாச படங்கள் இல்லை. There was not even a single obscene picture in his room. ඒ දරුවාගේ කාමරේ එක අසභ්‍ය දර්ශනයක්වත් දිස්ුනේ නැහැ. ஜெபத்தை கேட்கிறார். The Lord hears the prayers. ස්වාමින් වහන්සේ යාඥා අසනසේක. இது கிருபையின் காலம். Because this is the period of grace. මීට හේතුව මේ කරුණාවේ කාලය. இது அனுக்கிரக காலம். This is the period of පිළිගත acceptance. යුතු වේලාවයි. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. புறஜாதியாரின் நிறைவுக்காக This is for the fullness of the Gentiles to come in. අන්‍ය ජාතීන්ගේ පූර්ණත්වය වෙනුවෙන් கர்த்தர் பட்சபாதம் இல்லாமல் ஜெபங்களை கேட்கிறார். The Lord hears our prayers without any partiality. දෙවිදානෝ අපක්ෂපාතීව අපගේ සියලු යැදුම් වලට පිළිවදන් දෙනසේක. சகோதரனே, நீ ஜெபி, உன் ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்கிறார். Dear brother, you pray and the Lord hears your prayers. ප්‍රිය සොයර යාඥා කරන්න දෙවියන් වහන්සේ අහුම්කම් දෙනු ඇත. சகோதரியே, நீ ஜெபி, கர்த்தர் உன் ஜெபத்தை கேட்கிறார். Sister, you pray and the Lord shall hear your prayers. සහෝදරිය යාඥා කරන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ යාඥා අසනු ඇත. ஏசாயா 49 அதிகாரம் 8 வசனத்திலே இன்னொரு காரியம். There's another thing which is mentioned in Isaiah 49:8. තව දෙයක් යසායා 49 8 කියා තිබෙනවා. அவர் உதவி செய்கிறார். He helps us. උන්වහන්සේ උදව් කරනසේ. உங்களுக்கு யாருக்காகலும் கர்த்தரிடத்திலிருந்து ஏதாவது உதவி வேண்டுமா?
Anyone among you, do you need any help from the Lord? ඔබගෙන් කවරෙකුට ස්වාමින් වහන්සේගෙන් උදව් උපකාරයක් இது අවශ්‍යද? கிருபையின் காலம். This is the period of grace. මෙයයි කරුණාවේ කාලය. கர்த்தர் எந்த உதவியும் உங்களுக்கு செய்ய முடியும். The Lord is able to do any help for you. ඕනෑම උපකාරයක් ඔබ වෙනුවෙන් කරන්න දෙවියන් වහන්සේ බල සම්පන්නයි. அவரால் கூடாத காரியம் இல்லை. There's nothing which is impossible to God. උන්වහන්සේට කරන්න අපහසු දෙයක් නොමැත. கர்த்தர் கிருபையின் காலத்தில் உதவி செய்கிறார். In the spirit of grace, the Lord helps you. කරුණාවේ කාලේ උදව් උපකාර කරනසේක. நான்காவதாக As the fourth thing, හතර වෙනුව. கிருபையின் காலத்தில் கர்த்தர் பரிசுத்த ஆவியை பொழிந்தருளுகிறார். the Lord showers the Holy Spirit in the spirit of grace. කරුණාවේ කාලේ සුද්ධාත්මය වගුරුනසේක. ஜோயல் 2 அதிகாரம் 16 17 வசனத்திலே In Joel chapter 2 verses 16 and 17, යෝෙල් 2:16-17යි ஓ கர்த்தர் பரிசுத்த ஆவியை பொழிந்தருளுகிறார். the Lord showers the Holy Spirit. සියලු දෙනා විද සුද්ධාත්මය වගුරුනසේක. இங்க இருக்கிறதுல அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் மட்டும் உங்களுடைய கையை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். Here among you, the ones who have received the anointing, baptism of the Holy Spirit, you raise your hand and shout hallelujah. මේ ස්ථානයේ සුද්ධාත්මය ලැබුවා අය පමණක් ඔබගේ අතෝසව හලෙලූයායි ශබ්ද පාඨවන්න. அல்லேலூயா. எத்தனையோ பேர் அபிஷேகம் பெறாதவர்கள் இருக்கிறார்கள். There are so many here who have not received the anointing. සුද්ධාත්මය ලාලෙපි නොලැබූ සමහර අය මේ ස්ථානයේ ඉන්නවා. கர்த்தர் கிருபையின் காலத்திலே பரிசுத்த ஆவியை பொழிந்தருளு கொண்டே இருக்கிறார். The Lord is still showering the Holy Spirit in the spirit of grace. මේ කරුණා යුගයේ ස්වාමින් වහන්සේ සුද්ධාත්මය ප්‍රදානය කරමින් සිටිනවා. இந்த கூட்டம் முடிய போகிறது. Now this meeting is going to come to an end. දැන් රැස්වීම නිම වෙන්නයි යන්නේ. புறஜாதியாரின் நிறைவுக்காக For the fullness of the Gentiles, අන්‍ය ජාතීන්ගේ පූර්ණත්වය වෙනුවෙන් கர்த்தர் பூமியிலே பரிசுத்த ஆவியை ஊற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். the Lord is showering the Holy Spirit upon this world. මේ පොළොව තලයේ ශුද්ධාත්මය වගුරුවමින් සිටිනවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතියි. பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொண்ட முதல் புறஜாதியான் கொர்நேலியும் அவனுடைய வீட்டாரும் The first Gentile to receive the Holy Spirit was Cornelius and his household. අන්‍ය ජාතීන් අතුරින් ප්‍රථම වරට සුද්ධාත්ම ප්‍රදානය අද්දුටුවේ කොර්නේලියස්ගේ නිවසේ. கர்த்தர் உங்களை அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். The Lord is anointing you. උන්වහන්සේ බාලේප இந்த කරනවා. கூட்டத்திலே கர்த்தர் உங்களுக்கு அபிஷேகம் தருகிறார். The Lord is going to give you the anointing in this meeting. මේ රැස්වීමේදී ඔබ බාලේප කරනවා. அடுத்ததாக நாம் பார்க்கும்போது When we see as the next thing, ඊළඟට இந்த புறஜாதியாரின் நிறைவுக்காக for the fullness of the මේ Gentiles, අන්‍ය ජාතීන්ගේ පූර්ණත්වය இந்த වෙනුවෙන් கிருபையின் காலத்தில் கர்த்தர் ஒரு ஊழியத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். the Lord has ordained a ministry in this dispensation of මේ grace. කරුණා යුගයේ කිසියම් සේවාවක් උන්වහන්සේ ස්ථිර ස්ථාපිත කර තිබෙනවා. அதை 2 கொரிந்தியர் 6 அதிகாரம் 3 வசனம் சொல்லுகிறது. It is said in 2 Corinthians chapter 6 verse 3. දෙවන කොරින්ති 6:3 ஒரு ஊழியத்தை கர்த்தர் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். The Lord has ordained a ministry. සේවාවක් පිහිටුවා ඇත. அதுதான் அப்போஸ்தலருடைய ஊழியம். That is the ministry of the apostles. ප්‍රේරිත සේවය. அப்போஸ்தலருடைய ஊழியத்தை புறஜாதியாரின் நிறைவுக்காக கர்த்தர் ஏற்படுத்தி The இருக்கிறார். Lord has appointed and ordained the apostolic ministry for the fullness of the Gentiles. අන්‍ය ජාතීන්ගේ පූර්ණත්වය වෙනුවෙන් ප්‍රේරිත සේවාවක් පිහිටුවා ඇත. இதை அறிந்த உடனே நாங்களாம் பெந்தேகோஸ்து சபைக்கு வந்து சேர்ந்தோம். After having known this, all of us have come to this Pentecostal mission. මේ ලංකාවේ සභාවට පැමිණි පසු මේවා දැනගත් විටදී எங்களுடைய ஊர்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 பேர் நாங்கள் போய் சேர்ந்து விட்டோம். About 50 people in our place, in our city, have joined this. අපේ ගම්මානේ 50 දෙනෙක් පමණ සභාවට එකතු වුණා. அந்த ஊர்ல உள்ள ஆட்கள் எல்லாம் நாங்கள் பெந்தேகோஸ்து சபைக்கு அப்போஸ்தல ஊழியத்தை சபைக்கு வந்து சேர்ந்த உடனே எங்களை அடிக்கும்படி வந்தார்கள். And the people, the rest of the people in that city, the town, they had come to beat us when they got to know that we have joined this apostolic ministry church. මෙවැනි ප්‍රේරිත සභාවකට බැඳුනා කියලා දැනගත් විස ගම්මුන් රැස්ුණා අපට පහර දෙන්න. எங்களை அடிக்க வந்தார்கள். நாங்கள் ஒரு காட்டேஜ் மீட்டிங் நடத்தி கொண்டிருக்கும் போது அடிக்க வந்தார்கள். When we were conducting a meeting, they came to beat us. අග්‍රෝරැස්වීම පාත්තුමින් සිටි අවස්ථාවේදී අපට ගහන්න ආවා. உடனே ஊழியக்காரர் எல்லாரும் எழும்பி ஓடத் தொடங்கினார்கள். ஊழியக்கார சகோதரிமார் எல்லாரும் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு வீட்டுக்குள்ள போய் ஏறினார்கள். அது யாரு? அடிக்க வந்தவனுடைய வீடு. Everyone began to flee from the place. And what did the sisters, the servants of God do? They tried to creep into a house, but that happened to be the house of the people, one of the people who had come to beat us. කර කියා ගන්න දෙයක් නොමැතිව සියලු දෙනාම හිස ලුළු අත දුව යන්න පටන් ගත්තා. දේවසේවක සහෝදරියන් කොහොම හරි අසල තිබුණු නිවස රිංගගත්තා. රිංගගත්තේ කාගේ නිවසටද දන්නවද? පහර ගසන්න පැමිණි අයගේ නිවසට. அன்றைக்கு அடிக்க வந்த ஆட்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு நம்முடைய ஊழியக்காரர்களும் விசுவாசிகளுமா இருக்கிறார்கள். But the people who came to beat us on that day are found as servants of God and believers of this mission. එදා පහර දෙන්න පැමිණි සියලු දෙනාම අද මෙම සභාවේ දේවසේවක ඇතුළතුන් බවට පත්වී අවසానයි. கர்த்தருடைய வருகைக்காக நீ ஆயத்தப்பட வேண்டும் என்றால் இந்த ஊழியம் எங்கே நடைபெறுகிறதோ அங்கே நீ வந்து சேரு. If you ought to prepare yourself for the coming of the Lord Jesus Christ, wherever this ministry is going to come to fulfillment, you have to be found in that place. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ
ඊ මෙද සෝග ලැබීම ඔබගේ කායන ප්‍රාර්ථනාව නම් මෙවැනි සභාවක් ප්‍රේරිත ඉගැන්වීමක් ඇතුව එවැනි ස්ථානයක ඔබ රැඳී සිටිය යුතුයි. அங்கேதான் நீ பூரணமடைய முடியும். It's only then that you can come to perfection. එවිටම මනයි පූර්ණත්ව කරා එල්ම ගැනීමට හැකිවන්නේ. எல்லா மனுஷரும் மனம் திரும்பும்படி அவர் நீடிய பொறுமையாக இருக்கிறார். He's long suffering to usward that all men should come to repentance. සියලු මනුෂ්‍යයන් පස්වලෙන පිණිස උන්වහන්සේ බොහෝකල් ඉවසනසේ. இதோ அவரின் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார். Behold, he's going to come very soon. මෙන්න ඉක්මනින් එමි. ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் இருக்கிற இடங்களிலே கண்களை மூடி முழங்கால் இருங்கள். Just for a minute, being in the place where you are, you be on your knees and close your eyes. එක් මිනිත්තුවක් ඉන්න ස්ථානයේම දණහින දැස් පියා ගන්නවද? ஏதாவது பாவங்கள் இருந்தால் அறிக்கை செய்யுங்கள். If there be any sins in your lives, you confess them. පවක් තියනවා නම් කියා සිටිනවද? கர்த்தர் உங்கள் வியாதிகளை சுகமாக்குகிறார். The Lord is going to heal your ස්වාමීන් sicknesses. වහන්සේ ඔබගේ රෝග සුව කරනසේක. உன்னையும் அவருடைய வருகைக்காக ஆயத்தமாக்குகிறார். And he will prepare you too for his coming. ඔබද උන්වහන්සේගේ ඊමට සූදානම් කරනවා ඇත. உலகத்துக்கு ஒரு பயங்கரமான யுத்தம் வரப்போகிறது. There's going to be a terrible war which is going to come upon the world. මේ ලෝකෙ වෙත භයානක යුද්ධයක් පැමිණෙන්න යනවා. கர்த்தர் நம்மை அவருடைய வருகையிலே சேர்த்துக் கொள்ள போகிறார். The Lord is going to gather us all at his coming. උන්වහන්සේගේ ඊමේදී අප එක්රැස් කරන්න යනවා. உங்களை ஒப்புக் கொடுங்கள். Let us all surrender බාර ourselves. දෙන්න. ஏதாவது பாவங்கள் இருந்தால் அறிக்கை செய்யுங்கள். If there be any sins in your life, confess them. පව් තිබෙනවා නම් කියා සිටින්න. பரிசுத்தாவியை தாரும் ஆண்டவரே என்று கேளுங்கள். And you tell the Lord saying, Lord, give me Holy Spirit. ශුද්ධාත්මය දෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටින්න. நீங்கள் இப்பொழுது ஜெபிக்கும் போதே தேவனுடைய வல்லமை உங்கள் மேல் இறங்குகிறது. Now even as you pray, the power of the Lord is going to descend upon you. දැන් ඔබ යාඥා කරද්දී දේව බලය ඔබ කරා පැමිණෙනවා ඇත. உங்களில் அநேகரை கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். And the Lord is anointing many among ඔබගේ you. බෝධනෙක ආලේප කරනවා ඇත. இது புறஜாதியாரின் காலம். This is the times of the මේ Gentiles. අන්‍ය ජාතීන්ගේ කාල இது පරිච්ඡේදයයි. கிருபையின் காலம். This is the period of grace. කරුණා යුගයයි. இது அனுக்கிரக காலம். This is the period of පිළිගත acceptance. යුතු වූ වේලාවයි. கர்த்தர் அபிஷேகத்தை ஊற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். The Lord is pouring the මෙන්න anointing. ආලේපේ වගුරුවනසේ. நம்முடைய மத்தியிலே கர்த்தர் அபிஷேகத்தை ஊற்றிக் The கொண்டிருக்கிறார். Lord is pouring his anointing upon us. මැදේ මෙන්න ආලේපේ වගුරුවනසේ. பாவங்களை மன்னிக்கிறார். He is forgiving our sins. පව් කමා කරනසේ. அவர் என்னை சேர்த்துக் கொள்கிறார். He is gathering us all අප unto එකතු himself. කරගන්නාසේ. நீங்கள் இருக்கிற இடத்தில் இருந்து கொண்டே ஒரு சிறு ஜெபம் செய்யுங்கள். You make a small prayer being in the place where you are. ඉන්න ස්ථානයේ සිට මේ යාඥාව කරන්න. கர்த்தருடைய வல்லமை உங்கள் மேல் இறங்குகிறது. The power of the Lord is descending දේව upon බලය you. ඔබ කරා පැමිණෙනවා ඇත. ஒரு பெரிய வெளிச்சத்தை காண்கிறேன். I am able to see a විශාල great ආලෝකයක් light. දකිමි. ஒரு பெரிய வெளிச்சத்தை நம்முடைய மத்தியிலே I காண்கிறேன். see a great light in our midst. මැදේ විශාල ආලෝකයක් දකිමි. ஓ, அது தேவனுடைய பிரசன்னம். That Yeah, is they the are presence declared. of God. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்களை தொடுகிறார். The Spirit of God is touching you. දේවාත්මය ඔබ ස්පර්ශ කරනවා ඇත. இதுவே அனுக்கிரக காலம். This is the period of මේ acceptance. පිළිගත යුතු වේලාවයි. இதுவே அனுக்கிரக காலம். This is the period of මේ පිළිගත acceptance. යුතු වේලාවයි. இன்றே ரட்சண்ய நாள். This is the day of මේ salvation. ගැලවීමේ දවසයි. இயேசுவே என்று கூப்பிடுங்கள். You call unto the saying, කියන්න name, Lord යේසුවේ කියන Jesus, අනගසන්න. சத்தமாக with a loud voice. Shut- இயேசுவே என்று கூப்பிடுங்கள். You call Jesus saying, Lord Jesus, ස්වාමිනී අනුකම්පා කරන්න කියලා. என்னை மன்னியும் என்று சொல்லுங்கள். ask the Lord to forgive you. ස්වාමිනී මට කමා වෙන්න කියලා සිටින්න. சத்தமாய் பேசுங்கள். You speak aloud. සද්දන ගා කියන්නේ. இயேசுவே என்று கூப்பிடுங்கள். You call the Jesus saying, Jesus. යේසුවේ අනුකම්පා කරන්න. எப்படியாகலும் உம்முடைய வருகைக்காக என்னை ஆயத்தமாக்கும் என்று சொல்லுங்கள். You tell the Lord saying, Lord, somehow prepare me ස්වාමිනී for your පැමිණෙනවා coming. කියන්නේ. தபக்கதுலா. என் பிள்ளையே, My child, මාගේ දරුව நான் உன்னை மன்னிக்கிறேன். I forgive you. මම ඔබට කමාව දෙන්නෙමි. நான் உன்னை மன்னிக்கிறேன். I forgive you. මම ඔබට කමාව நான் දෙමි. உன்னை மன்னிக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். I forgive you, ஓ, say the Lord. Lord. தபக்கதுலா.